नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद पुष्टि निरापत्ता पई सामूहिक सचेतनता जरूरी राज्यस्तरीय पोषण पक्ष पालन अवसर में कहिले मुख्यमंत्री। बलांगीर जिले में केन्द्रीय विद्यालय टिटलागढ़ और पाटनागढ़ स्थायी कैंपस शिलान्यास कले केन्द्र शिक्षा मंत्री। सुभद्रा योजन आसंता 24 तारिख में 1 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी मिलिब षष्ठ पर्याय सहायता राशि। यकृतर उपयुक्त जत्न और ए संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज पालित होछि विश्व यकृत दिवस एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारे आसंता काली ठारू आरंभ हेब कलिंग सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंटर तृतीय संस्करण। पुष्टि निरापत्ता दिगरे सामूहिक सचेतनता जरूरी। समृद्ध ओडिशा गठन निमित्त राज्य को संपूर्ण कुपोषण मुक्त करने पाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। भुवनेश्वर स्थित राज्य महिला और शिशु प्रतिष्ठान में राज्यस्तरीय पोषण पक्ष पालन समारोह को उद्घाटन कर श्री माझी कहते शैशव उपयुक्त पोषण पाइले शिशुर स्वास्थ्य उन्नति होगा सहित तार सामग्रिक विकास संभव हो पार। पोषण अभियान को सफल कर सुस्थ मानव संबल तैयारी करने को मुख्यमंत्री आह्वान देइछन्ति। 2036 समृद्ध ओडिशा गठन बेलू 0% कुपोषण सरकारଙ୍କର लक्ष्य रही। आपण माने समते जानी पारुछंती सुस्थ शिशु ही उत्तम छात्र होई परिबे और भविष्यत रे मध्य आम समाजर आम देशर उपयुक्त नागरिक भी हेई परिबे। आज ये कार्यक्रम बहुत गुरुत्व मने हुए आ सेथि पई आपण माने समते निरंतर भाव रे पोषण युक्त खाद्य ता सहित समानंकु प्रारंभिक स्तर रे जो शिक्षा दिया जाय जोटा को आमे मौलिक शिक्षा बोली कहउचंती एवं विभिन्न प्रकार रो पारिपार्श्विक ज्ञान ये समस्त कथा जानिबा पई जहा आवश्यक ताहा आपण समानंकु सचेतन करउछन। सर्वोपरि आपण माने माँ परी छोट छोट पिलांकर गोटे गुरु दायित्व नौछंती तेणु आपण माने होउछंती पिलांक पई द्वितीय माँ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାନରେ 84 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିବାସ ସହ ପାଠାଗାର ଅଙ୍ଗନୱାଡି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। राज्य पूज्य पूजा परंपरा को सम्मान जणाई प्रतिष्ठानर 8टी अट्टालिका राज्यर महियसी महिला नाम नामित करने मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति। पोषण पक्ष पालन अवसर में ए क्षेत्र में उत्कर्ष हासिल करिथिबा जिला समाज कल्याण अधिकारी पुरी केन्द्रापड़ा और भद्रक को प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान करिसेंति। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महिला और शिशु विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव सुभा शर्मा प्रमुख उपस्थित थिले। केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज बलांगीर जिले में केन्द्रीय विद्यालय टिटलागढ़ और पाटनागढ़ अस्थायी कैंपस उद्घाटन एवं स्थायी कैंपस भूमि पूजन करिसेंति। बलांगीर जिले में कृषि स्वास्थ्य सेवा रेल शक्ति और आनुषंगिक भित्तिभूमिर विकास सह सर्वांगीन उन्नति पर सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली श्री प्रधान कहते। जिले में नुआ केन्द्रीय विद्यालय 60 कोटी 21 विद्यालय को पीएम श्री स्कूल रे रूपांतरित करने 42 कोटी एवं राजेन्द्र विश्वविद्यालय को 20 कोटी टंका प्रदान सह पीएम उषा योजना रे सामिल करा जाइथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन्द्रमंत्री श्री प्रधान धन्यवाद जणाइछन्ति। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मुकेश महालिंग, सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थिले। राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी पुरी जिला सर्किट हाउस ठारे जिलार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प कार्यर समीक्षा करिसेंति। केन्द्र सरकार प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजना जनसाधारण निकट में पहुंचाइबा नै राज्यपाल जिलापाल को परामर्श देथिले। सेहिपरि केन्द्रीय मुद्रा योजना रे विभिन्न बैंक ऋण प्रदान संपर्क में बैंक अधिकारी मानक सह आलोचना करथिले। बैठक में सांसद संबित पात्र जिलार समस्त विधायकों सह विभिन्न विभागर अधिकारी माने उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भारत में अवस्थापित स्पेन राष्ट्रदूत जुआन आंटोनियो मार्स पुजोल भुवनेश्वर स्थित लोकसेवा भवन में साक्षात करिसेंति। स्पेन और ओडिशा मध्य वाणिज्य शक्ति शिल्प और सांस्कृतिक संपर्क को सुदृढ़ करने प्रसंग में उभयों मध्य आलोचना होइथिला। बैठक में अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निकुंज बिहारी धल, गृह और शिल्प विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रमुख उपस्थित थिले। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ରାଶି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହି ଦିନ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯକୃତର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମହୌଷଧି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ସି ଓ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଭଳି ସମସ୍ୟାଜନିତ ରୋଗୀ ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆକାଶବାଣୀକୁ କୁହନ୍ତି। आज 19 एप्रिल विश्व यकृत दिवस। वर्तमान हृदपिंड बृकक भली यकृत मध्य एक गुरुत्वपूर्ण अंग बोली आमे जानिलेनी। आमर पाचन प्रक्रिया ठू आरंभ करी प्रोटीन तैयारी, रक्त जमाट आउ यकृत रोग होबार संभावना यदि अल्कोहल आउ भूताणु द्वारा आक्रमण हेले ताहले लोकंकर जीवन विपन्न हो जाई पारे। तेणु निहाती भावरे आपण निशा सेवन करिवे नहीं। आउ मझी मझिरे परीक्षा करे नेबे, टीका नेबे हमर वायरल हेपाटाइटिस पई। आउ बेसी खियापिया न करी मोटापा कमे दौड़िबा द्वारा आमे यकृत को सुस्थ रखि परिबा। जदि तार शपथ आज भली दिन रे नबा, निहाती भावरे यकृत भल रहिबो, आमे भल रहिबा। पश्चिम ओडिशावासींक पई मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी शिविर आसंता सोमवार दिन संबलपुर महानगर निगम कार्यालय अनुष्ठित हेब। समुदाय 1000 जनक पई स्लट रहितबा बेले एथि निमंते अभियोगकारी पोर्टाल माध्यम आगुआ पंजीकरण करबा पई पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती। दुर्गापाली स्थित निगम कार्यालय हेबाकु थिबा एही जन अभियोग शुणाणी परिप्रेक्षी आज पंचायतराज मंत्री श्री नायक एवं पूर्वतन विधायक नाउरी नायक क्षेत्र परिदर्शन କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ 11 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗରସ୍ଥିତ ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 32ଟି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, 16ଟି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ 4ଟି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ 1248 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖାଦ୍ୟମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50ଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ସୁପର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯିବ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 15ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋହନ ବାଗାନ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦୁଆଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 62 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ରାଶି।
ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଳିଙ୍ଗ ସୁପର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।